Hi, good day everyone. I am Carlos Coquilla. Is coming to Section 5. This time, I will discuss the provision system. So, ang purpose sa provision system. So, human makonvict o hatagan na sa asistensya sa korte ang akusado, pwede mo file og aplikasyon para sa provision sulod sa 15 kadlaw. Gikan sa promulgate sa judgment o kanang pagka-anon sa asistensya, ang aplikasyon i-file sa trial court nga maoray maka-otoridad sa kaso. Pre-sentence investigation, kung ma-file ka og provision, ang korte magmando nga ang provision na ang provision office o post-sentence o pre-sentence investigation officer magkandak og investigation, tan-awon na ang background sa offender nga iyang karakter o ang tanang relevant nga impormasyon para may balaan kung ang offender ang ayan bahatagan ng provision. Guman sa investigasyon, maghimo ang provision office og report mo nang ginatawag nila PCIR o pre-sentence investigation. Pre-sentence investigation report ang ipasa kini sa korte niining report nga nakadetalya ang rekomendasyon kung ang offender pwede ba provision o dili. Desisyonan na lang sa korte. Based sa report sa rekomendasyon, ang korte magtanaw kung ang offender ang ayan bahatagan ng provision. Kung mauyon ang korte nga ang issue siya ug usa ka order sa provision nga mag-set sa terms sa condition, pananglitan kinahanglan mag-report kada bulan magpabilin sa usa ka lugar, dili magbuhat og laing sala ug uban pa. Kung mooyon dili ihatag ang provision og ang offender magpadayon sa iyang asistensya kasagaran sa presuhan man period of provision. Kung successful ang pagkuha sa provision, naay gitulo nga panahon, for example 6 years, o depende sa balaod og sa asistensya niyo. Sulod anang panahon na ang offender kinahanglan mosunod sa mga kondisyon sa korte, pananglitan nga walay laing sala ug regular nga mag-report sa ilang provision officer. Monitoring of possible violation, ginatan-aw sa provision officer kung mosunod ba ang kondisyon, kung magpabaya ang offender o makalapas sa kondisyon. Pwede i-revoke ang iyang violation. Kung revoke ang korte ang issue nga warrant of arrest, ang offender ang nahibahin sa asistensya paghuman sa provision. Kung successful og why violation sulod sa provision period, matagan og clearance o release ang offender gikan sa supervision. Ang probation usa ka pamaagi nga makalikay ang offender sa prosuhan kung minor o moderate ang sala, samtang sila gitagaan nga aglaing chance pero kinahanglan gyud na tumanon nila ang kondisyon. Ang provision dili alternatibo gi-review kini sa korte. Dili tanan ng sala na ay kuan provision na ay sala nga noon na provisionable. Importante gyud nga i-file ang imong aplikasyon sunod sa sakto nga oras, 15 days. Ang proseso may level sa pag-assess sa imong pagka-personalidad, kinaiya og kahimtang sa kinabuhi, kasagaran og tumong sa provision, maumang rehabilitasyon o paghatag og ikaduhang higayon imbes nga ipapriso dayon paglapas sa mga kondisyon sa provision. Violation of provision condition, mao ni ang basic nga proseso kung unsa ka provisioner nga makalapas sa mga kondisyon sa iyang provision. Pag-monitor sa provisioner o ang supervising provision officer o gimanang gitad nila na SPO, magbantay og mag-monitor kung mosunod ba sa provisioner ang tanang term nga kondisyon nga gisit sa korte. Kung makita sa SPO nga nakalapas ka o provisioner nga pananglitan wala ka nag-report sa saktong nga oras,
ni commit ka og laing sala o wala ni sulod sa uban pang kondisyon, maghimo siya og violation report sa report na ihatag klaro nga reason o ebidensya ang rekomendasyon kung unsay angay buhaton o ipasa kini sa Chief Probation Officer para ma-review o pirmahan unya i-file sa korte. Paghuman sa korte sa mere hearing or investigation, ang korte magpahigayon nga ang hearing aron paminawon ang duha ka isigkilid o ang probationer o ang probation officer. Ang probationer pwede nga representado ang abogado o ang basihan ang abogado o ang korte mosusi kung unsay lig-on nga basihan ang reklamo o decision sa korte. Modification, pwede usbon o dungagan ang mga kondisyon sa provision. Pananglitan, pwede himuon nga mas presado ang imuhang reporting schedule, dungagan ang community service. Modification, kung grabe ang violation, ipatawag ang provision o ipaserve ang original nga silat sa prisuhan o unsay nakabutang sa asistensya. Consequence, pwede allow ang pagpadayon ang provision sa original nga term o uban pang gagmay nga pagbag-o, depende sa konsiderasyon sa korte according sa provisioner. Wala man nag-report sa essential nga supervisor sulod sa 72 hours o 3 ka adlaw man makadawat sa order o wala pa nakahibaw ang ilang nahimutang nga provisioner sulod sa 5 days. Kung dili gid makatrace ang provisioner, declare nga siya ang absconder dayon ang probation officer mo file og violation report sa korte aron formal nga ipahibaw nga paglapas chance sa change of residence, transfer of supervision. Kung ang provisioner mo balhin og puyo sa laing lugar, kinahanglan ipahibaw ang pahibaw-on gyud ang provision. Kinahanglan gyud pahibaw-an ang provision office kung molakip kini og laing probinsya o relihiyon, pwede matransfer, pwede nga mo transfer o relihiyon o ang supervision magbag-ong lokal nga provision office basta approve ka sa korte pahinumdom. Importante ang provisioner kanunay nga mag-cooperate sa provision office, musunod sa reporting schedule ug dili magbuhat og sala. Ang paglabag sa kondisyon sa provision makadala og mas grabe nga consequence sama sa pagkansela sa provision ug sa pag-reserve sa silat sa presuhan. Ang tumong sa provision mauna ang rehabilitate o offender o paghatag sa second chance, pero kinahanglan disiplinado ug magsunod sa mga kondisyon para makalikay ng mas dako nga problema. So pag terminate o paghuman sa provision, final termination report, sa dili pa mahuman ang imong provision period, ang provision officer musumit na og finally report, gitawag nga usab nga terminating report sa trial court. Sumala pa sa bagong balao, dapat isumit kini sa 5 ka adlaw bago mahuman ang provision sa kanang mga balaod nga 30 days aban sa expiration. Pag evaluate sa korte, inigabot sa report ang korte mo review kung ang provisioner nga makatuman sa tama sa kondisyon. Kung walay violation ang korte nga mo-issue og usa ka termination order, epektibo sa termination order, restore ang tanan nga civil ug political rights nga nawala sa nasuspendo sa provisioner, totally extinguish, papason ang criminal ability, meaning sa wala pa siya na criminal record aning mga kaso. Ang provision office magpahibalo ang sigurado ang provision case is ilang ipabilin sa
archive o mga record o kuan ba case file o sa provisioner. Importante nga punto kung successful ka sa imong provision, walay paglapas sa imong kondisyon, makabalik og imong kahilawasan og mga tungod sa mga gisuspinto. Siguro ha nga pagka tambayong ka sa imong pagka probation officer og sa susunod nimo nga tanan nga regulation aron dili ka ma-delay o dili ma-revoke imong probation. Thank you.